बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलावट और नाप तोल में कमी, ये टॉपिक चल रहा है। फरमाया कि उजरत कम देना गुनाह है, और ये कम नापना और कम तोलना सिर्फ तिजारत के साथ ही ख़ास नहीं, बल्कि कम नापना और कम तोलना अपने अंदर एक वसी मफ़हूम रखता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो इमामुल मुफस्सिरीन है, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की इब्तिदाई आयात की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, यानी क़यामत के रोज़ सख्त अज़ाब इन लोगों को भी होगा जो अपनी नमाज, ज़कात और रोज़े और दूसरी इबादत में कमी करते हैं। इससे मालूम हुआ कि इबादत में कोताही करना, इसको पूरे आदाब के साथ अदा न करना भी तत्फीफ़ के अंदर दाखिल है। या मसलन एक आदमी मज़दूर से पूरा काम लेता है, इसको ज़रा सा भी सहूलत देने को तैयार नहीं है, लेकिन तनख्वाह देने के वक्त इसकी जान निकलती है और पूरी तनख्वाह नहीं देता या सही वक्त पर नहीं देता, टाल मटोल कर देता है। ये भी नाजायज़ और हराम है और तत्फीफ़ में दाखिल है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मज़दूर को इसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, इसलिए कि जब तुमने इससे मज़दूरी करा ली, काम ले लिया, तो अब मज़दूरी देने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं। हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आपने एक नौकर रखा और नौकर से ये तय किया कि तुम्हें माहाना इतनी तनख्वाह दी जाएगी और रोज़ाना 2 वक्त का खाना दिया जाएगा, लेकिन जब खाने का वक्त आया तो ख़ुद तो खूब पुलाव ज़र्दे उड़ाए, आला दर्जे का खाना खाया और बच्चा कुच्चा खाना जिसको एक माकूल और शरीफ आदमी पसंद न करे, वो नौकर के हवाले कर दिया। तो ये भी तत्फीफ़ है, इसलिए कि जब तुमने इसके साथ 2 वक्त का खाना तय कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम इसको इतनी मिकदार में ऐसा खाना दोगे जो एक माकूल आदमी पेट भरकर खा सके। लिहाजा अब इसको बचा कुचा खाना देना इसकी हक तलफ़ी और इसके साथ नाइंसाफ़ी है, लिहाजा ये भी तत्फीफ़ के अंदर दाखिल है। या मसलन एक शख्स किसी महकमे में, किसी दफ्तर में 8 घंटे का मुलाजिम है, तो गोया कि इसने ये 8 घंटे इस महकमे के हाथ फ़रोख्त कर दिए हैं और ये मुआहिदा कर लिया है कि मैं 8 घंटे आपके पास काम करूँगा और इसके एवज़ इसको उजरत और तनख्वाह मिलेगी। अब अगर वो उजरत तो पूरी लेता है, लेकिन इस 8 घंटे की ड्यूटी में कमी कर लेता है और इसमें से कुछ वक्त अपने ज़ाती कामों में ख़र्च कर लेता है, तो इसका ये अमल भी तत्फीफ़ के अंदर दाखिल है, हराम है, गुनाह कबीरा है। ये भी इसी तरह गुनाहगार है जिस तरह कम नापने और कम तोलने वाला गुनाहगार होता है, इसलिए कि इसने अगर 8 घंटे के बजाय 7 घंटे काम किया तो 1 घंटे की ड्यूटी मार दी। गोया कि उजरत के वक़्त अपना हक उजरत तो पूरा ले रहा है और जब दूसरों के हक देने का वक्त आया तो कम दे रहा है। लिहाजा तनख्वाह का वो हिस्सा हराम होगा जो इस वक़्त के बदले में होगा जो इसने अपने ज़ाती कामों में ख़र्च किया। किसी ज़माने में तो दफ्तरों में ज़ाती काम चोरी छुपे हुआ करते थे, मगर आजकल दफ्तरों का ये हाल है कि ज़ाती काम चोरी छुपे करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि कुलम कुला एलानिया डंके की चोट पर किया जाता है। अपने मुतालबात पेश करने के लिए हर वक्त तैयार हैं कि तनख्वाहें बढ़ाओ, अलाउंस बढ़ाओ, फ़लाँ मराहत हमें दो, और इस मकसद के लिए एहतिजाज करने, जल से जुलूस करने और नारा लगाने के लिए, हड़ताल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे ज़िम्मे क्या हकूक़ आयद हो रहे हैं, हम इनको अदा कर रहे हैं या नहीं। हमने 8 घंटे की मुलाजिमत इख्तियार की थी, इन 8 घंटों को कितनी दियानत और अमानत के साथ खर्च किया, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। याद रखो, ऐसे ही लोगों के लिए कुरान करीम में फरमाया है कि इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है जो दूसरे के हकूक़ में कमी करते हैं और जब दूसरों से हक वसूल करने का वक्त आता है तो इस वक्त पूरा लेते हैं। याद रखो, अल्लाह ताला के यहाँ एक मिनट का हिसाब होगा, इसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी। आप हजरात ने दारुल उलूम देवबंद का नाम सुना होगा। इस आखिरी दौर में
اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس امت کے لیے رحمت بنا دیا، اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں۔ میں نے اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لیے آ جاتا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے، اور یہ نوٹ کر لیتے کہ یہ مہمان مدرسہ کے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا، پورا مہینہ اس طرح کرتے، اور جب مہینہ ختم ہو جاتا تو استاد ایک درخواست پیش کرتے کہ چونکہ فلاں فلاں ایام میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا، لہذا میری تنخواہ میں سے اتنے وقت کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ آج تنخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آتا یا آیا ہوگا کہ کسی نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری اوقات میں اتنا وقت ذاتی کام میں خرچ کیا تھا، لہذا میری اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو۔ آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے لوگ کتنا وقت دیانتداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر خرچ کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ فساد برپا ہے، خلق خدا پریشان ہے، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کڑے ہیں، اور صاحب جو دفتر والے ہیں اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں، چائے پی جا رہی ہے، ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہو رہی ہے، اور دوسری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہو رہا ہے۔ ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دار افسر نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاتا ہوں، ایک ہفتے کے بعد ہفتہ بھر کا چٹا تیار کر کے افسر بالا کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے مطابق تنخواہیں تیار کی جائیں۔ اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مار پیٹ والے نوجوان ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اولاً تو دفتر میں آتی ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی آتے بھی ہیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں آ کر بھی یہ کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، کینٹین میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجسٹر میں لکھ دیا کہ یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے، تو وہ لوگ پستول اور ریوالور لے کر مجھے مارنے کے لیے آ گئے اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی، فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو ان لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ آج ہمارے دفتروں کا یہ حال ہے۔ اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس حق کی ادائیگی میں کمی کرنا بھی کم ناپنے اور کم تولنے میں داخل ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔